Iya, iya. Ora klesunan yakin. Sekuli pada macul sih. Sabar kucing deh. Nubruk bae, nubrukan dan balung. Iya. Terus ikunya berarti daripada mangan di lolol tok. Punya. Iki. Salah gak gerak jantung kae. Anak nyoteng iki. Iku udah dipangan oleh mana bang? Di warung. Orangnya nambah mana kan segane buri. Pangan. Mana man. Koi kudung. Mantep oke guys. Hilang-hilang apa ndas. Ndasnya di blok ndasnya.